Kwa kukinga afya yako, tumia emballage biodegradable. Hapana kutumia tena sachet ama plastiki, ni kifo. Kivu Bio ndio suluhisho letu. Mezo ya biodegradable tuko na maemballage zenye ziko different za mingi sana kabisa. Hapa tuko na hii maemballage tunazitaka maemballage za biodegradable, wengine lugha wanazitaka vipapuro. Hivi vinabanatia ndani mafui, unapasha uza legime unaweka huko ndani. Hivi mwali ya yenyewe inatengenezwa vraiment mzuri sana. Tuko na wengine hapa za kidogo nimero ziko mingi na ziko tofauti. Tuko hapa na hii wengine mavikapo. Hii mavikapo ni vitu ya kutia ndani na pasho za nguo kutike, unaweka huko ndani, unapaswa za viatu, ni vitu vya kalite. Tuko na makulere za mingi sana. Unapasha uza au wewe kuna jitilia hata logo ya mezo yako, ni vitu vinaleta sura ya bien sana vile yetu. Tuko na zingine sasa hizi masashe hapa. Haziko sasa sashe zingine. Hizi ni za biodegradable. Tunapatikana Kumeri ya Goma, Lutinga, kwa Semaore, Kituku na penginepo. Namba zetu ni 09 70 24 73 87, 09 74 54 88 29. Masoko zetu ma avenue na mito zetu zimeharibiwa na maplastiki. Pamoja tubadili hayo. Kivu Bio, maisha yetu. Messieurs, mesdames, bonjour. Nous voici une fois de plus avec vous dans cette émission, l'émission qui parle des produits biodégradables. Là, nous parlons de Kivu Bio. Nous voici une fois de plus. Nous allons parler de l'avantage de l'utilisation de l'emballage biodégradable dans la ville de Goma et dans les territoires libérés à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous faisons toujours appel à M. Steve, qui est le directeur marketing de Kivu Bio. Lui, il va nous dire tout concernant ces produits qui est ici chez nous à Goma, mais les gens ne savent pas que ça existe déjà. Alors, nous avons jugé bon de parler avec lui à long et à large concernant cette promotion que Kivu Bio est en train d'organiser partout là où il se trouve. Kivu Bio se trouve à Goma, à Bukavu et partout ailleurs, y compris Meruchuru, mpaka kuendelea. Alors, monsieur, karibu. Starehe papa mpasha habari. Habari ya masiku? Salama zaidi. Unaweza tena kujipresente mbele ya watu wanakufuata kwa saizi? Ni ya muhimu sana. Kwa majina tunaitwa Steve Muindo, directeur marketing Kivu Bio. Na kwa hivi leo tunapatikana tena ndani ya studio ya RTNC kwa ajili ya kuwafundisha ama kuwaonyesha madhara ya sashe kauchu kwa afya ya binadamu kama vile kawaida. Voilà, leo ni message gani unaletea population, juu population mpaka leo bangi wengine wangana masashe, wengine wanasikia kidogo, mais tunakia jirezwe kama ke au moins 30% ya vile ya Goma na ya Bukavu wanaanza kamata emballage biodegradable wanaanza itumikisha. Kiukweli tunaleta mada tena ama information tena ya mzuri zaidi paraporo na siku zilizopita. Tunakia kueleza watu madhara ya sashe kauchu wakati wanaweka chakula yenye iko na kifukutu ama chaleur musashe kauchu, pour que batu ba telespectateur betu na ba auditeur betu bapate kujua kwamba sashe kauchu ni kitu kichafu sana zaidi ya sana. Tunawaletea tena sije mzuri na petetre kwa wale ambao walikuwa hawaelewe wapate kuelewa madhara ya sashe kauchu wakati ya chakula ya moto. Alors, wakati ya chakula ya moto, c'est-à-dire quoi? Parce que tunaelewa kwamba sisi tulikomana tunakulewa masashe batu leo mpaka leo ngena mbali ya mandazi, mamikate za moto musashe, mabitu mingi. Tia musashe na mabirai mu restaurant kutia chakula musashe sote ikula bantia bugali musashe na maragi musashe. Usha ile marke aseo musashe na chungaka kivukuti ya bugali. Kiukweli papa journaliste apparemment ushakuwa informé na nilikuwa siya kuambia kuhusu teme yangu ya leo. Ndiyo. Ni ile yenye unagusia. Okay.
kwa ajili ya marestora, kwa ajili ya population kunyumba, wakati wanapenda kushofe chakula yenye balilalisha, yenye tunaita kipolo, yeye anapenda aitokoteshie musashe pour que apate kuikonsome kikuwa na kifukutu. Kiukweli ni zaidi ya sumu. Otamye tena kukula karoho. Kukula chakula yenye mtu alitokoteshea musashe kauchu. Population yetu haikomprendre. Me ndaenda kwa utaratibu pour que hata na mtoto wa deza apate kukomprendre mufason yenye nda expliquer ama watu. Kiukweli sashe kauchu imekuwa sumu zaidi ya karoo, kulingana na gizi watu wanatumia sashe kauchu munjia tofauti. Ndio. Imefikia kunivomo hivi watu marestora na watu kunyumba wanaanza chamushia chakula musashe kauchu kwa ajili ya kutaka wakuwe na donc kama mtu aliweka kipolo yake, alisonga bugali jana, anapenda aishofe pour que asitupe, anaishofele musashe kauchu. Ni zaidi ya sumu modele gani? Unakutanika sawa gizi mimi natoka kusema hapa. Matiere zene zinatengenezesha sashe kauchu yenye tunaita matiere yenye tunaita inatokana na petrole ama tunasema gaze. Ni ile matiere yenye wakati inatengeneza ile kauchu inakuwa inajievapore d'une manière ya wakati kuko kifukutu. Ndio. Propylene, ile matiere tunaita propylene. Wakati ile matiere propylene yenye inatengeneza ile kauchu inafikia ku niveau ya kuyayuka ya kusikia kifukutu, inalance ile substance chimique, inaiweka wakati inasikia ile kifukutu juu wakati wanatia mai inatokota 100 degrees Celsius. Wakati ikishatokota 100 degrees Celsius, ile matiere yenye inatengeneza ile sachet automatiquement inaanza kujievapore. Na wakati inaanza kujievapore, itajievapore muile konteni yake. Ile bugali bamweka ndani, ile bugali inakuwa contamine na ile gaz yenye tunaita matière première pétrole inaingia mwa ile bugali. Ndio. Bugali inakuwa chauffe, en bonne et due forme itakuwa chauffe à 100 degrés, mais itakuwa chauffe avec ile déjà sumu ya ile kauchu, ya ile matière yenye banatengeneza mo sachet kauchu. L'homme vient, il prend les repas, anaikonsome. Akisha ikonsome vile anayo kama amekula chakula yenye iko moto ya bien. Iko biodégradable muyeye. Biodégradable selo yeye. Sans savoir que wakati alitile ile bugali mwa ile kauchu, ile bitu yenye litengeneza ile kauchu imejiinstalle deja mwa ile bugali. Juu wakati wanatia bugali mukambalaje, bugali inavala kauchu. Ikisha vala kauchu, wakati inaanza tokota, ile chaleur wakati inaikamata ile kauchu inafanya yenye tunaita kunakuwa patikana kifukutu. Ile kifukutu ina créer mule ndani chaleur yenye na permettre ke bugali kipate kifukutu. Ndio. Wakati mtu anaanza konsome ile bugali, anamaliza ichamusha yake, anakula tuta sasha, amekula bugali, kumbe amekula ile matiere yenye imetengeneza ile sachet kauchu. Na wakati ile matiere inatengeneza ile sachet kauchu inakuwa konsome directement ku sante ya mtu. Haiko leo, unaweza ikonsome leo si ni mardi. Ndio. Unaweza ikonsome leo, peut-être mardi ya 12 mois ya année 2026, et fait sasa ile sachet naanza kujimanifeste ku sante ya mtu. Itajimanifeste mwangle gani? Haitajimanifeste mwangle ya kusema keno denku unaanza ona vitu vinajitokeza kwa limwa kwa wingi. Kutaanza kwanza symptome ya kikohozi inaanza. Paske wakati ile gaze ama ile substance chimique yenye ilitengeneza ile sachet kauchu inakuya kuingia musante ya mtu, inakrea kwanza kikohozi. Kutakuwa kikohozi ya fasile. Unaweza kamata parfois batu banakamata bumanani
Bactrim, unawazia ni gripe. Kataisha. Kenye anawazia kataisha. C'est saisonnière. Voilà. Sans savoir que njo symptome yake ile inaanza vile. Ikishaanza vile kikozi haikate. Mtu anaanza kuhola. Ukishaanza kuhola kikozi inaendelea. Parce que ni gaze ku afya ya mtu, en tout cas ni pirement fouti, très fouti. Ukishaanza kuhola vile progressivement, unafikia ku niveau kikozi akisikie tena dawa. Wakati la Bactrim, inakatala yote na antibiotique yote inakatala. Tout inakatala tu parce que ile substance chimique iko inférieur degré yake, iko supérieur par rapport na ile sachet na donc ile nini ya ile matière ama substance yenye iko mwa ile bugali yenye inatengeneza ile sachet iko supérieur par rapport na dose yenye inapatikana mu Bactrim. Inakutanika kema anticorps zinashindwa kutumika na Bactrim, mais zinatumika na zile substance chimique za zile masashe. Directement unagonjwa tuberculose. Ukisha gonjwa tuberculose, banatunza tuberculose parce que ma centre de santé zimwazimoya kuko fasi wanashikaza kuangalia gizi ya kudiliwe douleur ya tuberculose, mais wakati kikozi kinakatali ile dawa ya banganga ina créer ce que nous appelons cancer. Cancer ni maladie incurable. Donc wakati kikozi na kinakomala sana inatuletea cancer. Cancer bananza igérer d'un moment à l'autre. D'un coup, demain après demain unakutana bananza, unasikia mtu aliingia kwa hospitali ilikuwa kichwa, basa banaenda ba daktari wana consulter wanakutana kenono haiko kichwa mais ni cancer. Bananza kata maparti za mwili ya mtu kwa kushona pale kwenye kanseri iliingilio. Ile kanseri imetokana na sachet kauchu. Sachet kauchu mtu population yetu ya vile ya Goma haikomprendre ke wakati mtu akifanya ile bitu ya rechauffage ya bugali chakula masashe kauchu, ni ile kauchu ile matiere yenye najitia musashe kauchu ayo njo inapermettre ke kukue ile cancer. Alors mtu anawaziaka wakati population yote anawaziaka wakati na consommer c'est directement ke banapata ile cancer, mais en réalité cancer inakuya kulingana na wakati ama muda imepita, kulingana na sachet kauchi yenye mtu aliutilize kwa ajili ya kushofe chakula yake. Ndiyo. Alors population yetu ya vile ya Goma, population yetu ya vile ya Bukavu, population yetu ya Ruchuru, population yetu ya Masisi, zile na eneo zote niko nataja ni eneo banatumikisha emballage biodegradable. Ndiyo. Ndio kwa banatumikisha zile vitu. Na Lubero? Lubero même chose. Okay. Partout manake kwenye tunaweza sema hii sauti inafika RTNC. Ndiyo. Na njo kwenye tunatumikia plus précisément kwa watu benye banayua utilité ya emballage biodégradable. Babiana Walungu, Kale, Kabare, Bale botu. Tout le monde ils appellent sur téléphone. Ça va. Et la plupart des fois on est à Bukavu ku alimentation tunaita amigo ku population ya Bukavu, kuko wale watu wenyewe walikuwa wanatandre walikuwa wanapendaka wayue hivi vitu imefika namuna gani mvile zetu ya Bukavu na ya Goma. Ndiyo. Alors population yetu ya vile ya Goma, kiukweli munisikie musiponisikia, me mie niko sawa vile Moize, mina chante mu desert mwenye okay, nani okay, kuna nani walikuwa nani Jean-Baptiste? Oui oui, c'est Jean-Baptiste qui baptisait. Oui, c'était Jean-Baptiste. Merci pour la correction. Ilikuwa Jean-Baptiste mwenye alikuwa anasema fateni njia za Bwana. Watu wanaweza kuwa wananiona hapa komedia RTNC, peut-être wanafikiria ke nimekosa kazi ya kufanya. Hapana, niko na susi ya population yetu, niko na susi ya familia zetu. Samwa siwe kama kesho yake fasi kwenye ndaowea kunaweza patikana hii insida ya hivi. Eke ni kutanike ke mwanamke mwenye ndabeba ni mtu mwenye aliutilize alisha kwa victime wa utilisation ya sachet caoutchouc. C'est pourquoi je suis en train encore de dire
population yetu, faites attention avec ma restaurant zenye banasonga mabugali banaziweka musashe kauchu dans l'objectif ya kuconcevoir kifukutu. Chère population, tunabaomba kama kuko ule mtu mwenye iko nafanya ile ndaita bêtise, et pardon kuisema bêtise, ndio parce que wakati minaita bêtise ni wakati inaweza kufikia kunivo ya kuharibisha wadogo zangu, baba zangu, babu zangu na watu wengine kukonsome chakula yenye bana chauffe musashe kauchu. Vraiment ni kuloga famille jusqu'à ce que mtu anaweza utiliser na makuta yenye ingelisaidia famille kwa ajili ya kutaka kuponyesha cancer, na cancer ni maladie incurable. Alors, bref, nous vous demandons, nous, comme société ya Kivu Bio, muachane na utilisation ya masashe kauchu. C'est plus que karoho. Watu wenye wanatengeneza masashe kauchu, watu wenye wanauzisha masashe kauchu, hakuna siku moya mutawaona kumedia sawa vile ya RTNC wanakia washuhudia kama sashe kauchu ni ya mzuri kwa afya ya wanadamu. Hata siku moya mutaonaka. Siko sawa usha tumbako. Anakwambia nini? Donc préjudiciable à la santé. Donc fumer c'est préjudiciable à la santé. Oui. Mais sachez caoutchouc c'est plus que préjudiciable. Au moins tena tumbako. Parce que tumbako naleta ile kikohozi, mais unaweza yagizi ya kuji kinga na hayo. Mais sachez caoutchouc inakuwa donc inakamata generation. Mtoto anaweza zaliwa leo anakutana ile sachet caoutchouc. Tandis que tumbako mtoto kuzaliwa leo hawezi ifime. Mais mtoto kuzaliwa leo anaweza, mama yake anaweza kula kitu kilitoka msashe kauchu, mama ananyonyesha mtoto. Akisha nyonyesha mtoto, d'une ou d'une autre manière, mtoto atakuwa amekonsome produit ya sachet kauchu. Tandis que cigarette, mtu anaweza ifima wakati kwa mkubwa, anavuta yake, anakufa yeye mwenyewe. Mais sachet kauchu inakuwa sa vile génération. Alors, c'est pourquoi population était ya ville ya Goma, Bukavu, donc Est mpaka Kinshasa, vraiment en bonne et due forme, sachez caoutchouc c'est plus que la sorcellerie, parce que ça prend de génération en génération. Alors, je me rappelle, papa journaliste, meya wa muji à juin alifanya pa récemment Salongo, tunaita Salongo, oui. Il est devenu titulaire aujourd'hui. Oui, pour le moment, je peux dire qu'il est titulaire. Mais la date qu'il a fait Salongo, il était encore à juin. D'accord. Alors, wakati kuna fa Salongo na comité ya ba coiffeur. Je sais pas si vous êtes informé. Ndio. Camion iko napita kukamata maimondisi. A 99% maimondisi walikuwa wana récolter ni masashe caoutchouc. Ukaenda kulake mpe partout, mwa avenue, mwa lupango. Ayo njo iko muta. Mais pourquoi la population ne peut pas se poser la question? Pourquoi les fabricants de ces emballages, de ces sachets caoutchouc, habazi utiliser wanazitutumia? Ma école. Donc, mina sikia, papa journaliste, mina sikia uruma. Mi mwenyewe gizi mineza kuwa na kuya, j'ai fait ce que je dois faire pour vous, pour que hii émission ipite. Ndio. Et que population haicomprendre que mimi najitoa kwa ajili ya kubaonyesha mazara ya sachet caoutchouc. Dans des hôpitaux ici dans la ville de Goma et un peu tout ailleurs kwa watu wengine, ma population zingine, ma hôpital zingine haba recevoir mtu mwanaleta sachet caoutchouc. Mais pourquoi notre population ne peut pas se poser la question de savoir pourquoi les docteurs, pourquoi les médecins banakatala sachet caoutchouc comme emballage yenye batu banapaswa kia donc banapaswa kia visiter mo bakelete bagonjwa chakula bailete msachet caoutchouc? Pourquoi notre population ne peut pas se poser cette question? Ou bien pourquoi la population ne peut pas se poser la question, aba batu banauzisha sachet caoutchouc, quel est ce jour que balifika comédien baoneshane buzuri ya ile sachet caoutchouc ama baoneshane ma défaut ya ile sachet caoutchouc? À nos grands jamais. À nos grands jamais habatafika kana hata siku mwa habatafika. C'est parce qu'ils savent bien que ce qu'ils vendent à la population, c'est plus que la sorcellerie. Wow.
Donc bando qui basili na nute hein, c'est nasikia. Facilité. Alors, mes amis, mko nasikia maneno. Sasa, mbona ma restaurant za malewa banazoea kutufungia hata na maragi musashe, birei musashe, mastrida musashe, bugali musashe, nani kwa sa bisamunyu musashe, ndizi musashe na migo musashe. Pana watoto tambeni parce que si wa motatu tunazoea tu hivi ntile musashe pende kuleta niko natembeza watu. Et alors, bana waambia ni parce que ile malewa na ndio iko mutant. Asili ndio ambalazi ya moins cher. Parce que maintenant non, ile mateke ouais ça coûte cher. Papa journaliste, c'est pourquoi je regretté ça na ça. En tout cas, je nasikia mpeke dolere mumi. Pourquoi? Ça vile mandiko matakatifu inasema na sitasawa kwa toujours. Mon peuple périt par manque de connaissances. Kama watu wakawazia nikikuya hapa kumedia kwa ajili ya kuwadanganya ama kufanya kitu chochote, qu'ils fassent des recherches un peu partout kuma mitandao. Baba oneshe chakula ya moto musashi ya kauchu. Qu'est-ce que ça fait? Cancer, zaidi ya cancer. Cancer plus. Plus. Je ne vais pas m'inventer ici sur Studio RTNC que c'est moi qui est plus scientifique par rapport aux autres. Non. Il y a mes aînés, il y a benye balishakufa benye banayo bya mingi kunishinda. Mais qu'il fasse un peu de recherche kumitandao ama fasi ingine njo kwenye tunajiresource ama ma dictionnaire. Baangalie mazara ya chakula ya moto kusashe kauchu. Cancer plus. Omwe mtu akule tena karo. Juu karo unaweza enda kwa daktari fulani, anakupatia dawa, inakutapikisha na unaishi. Mesashe kauchu. Wakati mu maresoa sawa vile malewa gizo unatoka kusema. C'est parce que havayu. Et c'est pourquoi je suis en train de prier Dieu en fait que la population puisse comprendre et qu'on soit directement mis à Kinshasa. Que les gens sachent que parce que restaurant malewa uko Kinshasa. Ndio. Bayuwe. Fasi yote. Bayuwe na ba comprendre comment sachet kauchu imekuwa adui mkubwa wa afya ya binadamu. Mimi mwenyewe ulizi kuona niona hapa. Siwezi consommer kitu kenye kilitoka msachet kauchu. Parce que je suis cultivé, je sais et je saurai toujours dire toute ma vie que sachet kauchu ni adui wa maisha ya wanadamu. Plus précisément, adui wa maisha wa Kongomani. Parce que watu wote izine zote zinafabriquer masashe kauchu source yazo mkongo. C'est parce qu'ils savent bien que il n'y a pas les gens, il n'y a pas personne mwenye anaweza oneshana mazara ya hii sashe kauchu. C'est pourquoi wanazifabriquer kuzituma huku Kongo ndio soko, no? Kongo mzima yote. Soko yao. Na wakati bana sukume zima sashe bao gouvernement za bokuli habaitikiliwe kuitilize hizo sashe. Imagine contenu ya sashe kauchu mazingira inaharibika. Contenu ya sashe kauchu afya wanyama inazaraulika. Utilisation ya sashe kauchu afya wanadamu inazaraulika. Utilisation ya sashe kauchu mulimo ama agriculture hakuna récolte inaribika. Et même là ici, comment va-t-on les comprendre? Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que réellement c'est une utilisation qui est pirement notoire. Notoire encore. D'accord. Et alors, bafanye nini juanzi pata ma emballage biodégradable? Parce que unaona sauli mtu angweshi. Ule walumu unafuata sahi. Ule wakale, waijwi. Yeye afanya namna gani juna azipate. Bo wanaona sachet kauchu na bazunguruka fasi yote. Aende huku sachet kauchu, arudie huku noir, bleu blanc, hivi vert nini. Sasa nao wafanye nini juu banapenda nabo bafate njia gisi ushatengeneza njia, ushanyoosha mapito, bafanye namna gani? Mimi kama vile Jean-Baptiste watu waitiki wakatale mais avec l'état bata comprendre katu. Ndio. Sachet kauchu ni zibai. Emballage biodégradable ziko ku marché. Na numero za telefone za société ya Kivu Bio ziko wazi. Tunapatikana un peu partout. Vous imaginez papa journaliste? Muhindi mwanatoka ende anaitika kuutiliser maemballage za biodégradable. Vous imaginez ni nini yenye inatusaidia kumadawa ende iko parmi ma inchi zenye zinatosha dawa ya mzuri. Sibafanyize publicité.
Mais vous vous imaginez au niveau où ils arrivent de constater que non, l'utilisation des emballages de sachet caoutchouc haziko vizuri kwa wanadamu. Bukavu, mimi niko nasema hapa mu studio ya RTNC mu ville ya Goma. Mais à Bukavu, à chaque fois qu'ils suivent ces émissions ici, ils passent directement leurs commandes ku emballage za biodégradable. Parce qu'ils savent que non, njo emballage zenye zinastahili kuitumikishiwa kumaisha ya binadamu. Alors, kama mtu mwenye iko un loin na kwenye mtu iko anaona uzuri ya ile emballage, pourquoi pas les gens qui vivent mwa ile secteur yenye zile emballage ziko ndani basi zitumikishe? Alors, les portes de Kivu Bio zinafunguliwa kwa detaya, kwa grossiste, hata mwenye akakuwa na besoin ya des emballages seulement za biodégradable iko réellement accueilli kusin ya Kivu Bio. Na wakati tuna accueillir watu, tunajikazaka kupapatia emballage ku prix yenye iko abordable, de sorte que kama kuko kuzisha litungulu ayo fasi ya kuitia, kama kuko kutumikisha ile emballage donc utilisation yote inaweza patikana. Kivu Bio iko prêt parce que tuko na plus ya 18 catégories ya emballage biodégradable. Et bientôt là, quand le manager reviendra kutoka Chine na emballage za biodégradable, même hii sachet caoutchouc yenye ni ya noir, tunaleta emballage biodégradable ya mweupe yenye inaweza jidécomposer dans moins de 2 mois, tandis que les sachets caoutchouc inamaliza 100 ans sur la terre sans se décomposer. Oui. Alors, namba yenye wanaweza kupata hapo ni namba gani? Parce que naona wakati na malizika. Ndio wakati na yoyoma papa journaliste, ni juu niko na vitu ya mingi vya kuambia population yetu, population kusikia patasikia polepole. Ava ya kupana namba yetu, tunaelezea population yetu ya vile ya Goma kama tunakuwa pia na agence ya transfer ya monnaie kuma inchi zote. Kwa maana tumekutanika kwamba muvile ya Goma ba operateur économique bako na difficulté. Ndio. Ya kupase manfere zabo machine Dubai, Burundi, Bujumbura, Burundi, Tanzania, Rwanda na mainchi zingine zote. Kivu Bio inakuwa na agence ya transfer d'argent ama mamone zenye zinaweza kuwa kwa ajili ya kupase makomande za mabiashara yetu, inapatikana kwa Kivu Bio, na adrese kwenye ile agence iko inapatikana Alanine, njo kwenye kuko deuxième bureau ndeza sema general ya Kivu Bio après mairie. Watu wanaweza fika pale kwa ajili ya kupase makomande zao, akapase komande ya gari Japon, akapase komande ya gari kama fasi kokote, ama akikuwa na haja ya kukuwa na container ya kutoka tuna transfere makuta en bonne et due forme, na tuna garantire population yetu ka okau kukapatikana kaperte, maison iko na sehemu yake ya kulipa kwa ajili ya ile perte. Mais aussi tunafanya Airtel Money, M-Pesa, gizi tunafanya yote pale, na mainchi zenye tunaservire ndani kuko Chine, kuko Dubai, tunakuwa Burundi, tunakuwa Tanzania, tunakuwa Kigali Rwanda, na mainchi zingine zote za East Africa. Tunafanya ile operation. Mtu anaweza kuwa anapenda kufa depot yake kwa Airtel Money, ama anapenda affaire retrait kwa Airtel Money. Société ya Kivu Bio haikujilimite kwa emballage za Kivu Bio seulement, parce que nous avons souci des personnes que les personnes viennent kwetu na kudécouvrir bienfait ya Société Kivu Bio, parce que Société ya Kivu Bio haina ni Asbel. Ndio. Ni societe yenye ko Asbel. Sawa, tunafika mwisho wa kipindi, naona wakati kwetu. Inanyonyoma namba papa. Za telefone watakupata namna gani? Namba za telefone ni 097 45 48 829, 097 45 48 829. Mais aussi tunakuwa na mapre de vente.
unaweza kuwa kuita zile namba, mais près de vente ziko sawa vile kumeri kwa hii batima mabutike zenye banajenga pale kumeri. Tunakuwa la nine, tunakuwa station Simba, Semaoro na Nzirien, tunakuwa mpe partout mkweza vile ya Goma. Ilikuwa kipindi chenu cha Kivu Bio, tulikuwa nazungumza kuhusu majali ya hii masashe kauchu tunatumikisha ndani ya marestaurant. Kwangu mimi nawaambia au revoir ama tunawaambia kwaherini, tutakutana tena juma ijayo. Asante. Kwa kukinga afya yako, tumia emballage biodegradable. Hapana kutumia tena sachet ama plastiki. Ni kifo. Kivu Bio ndio suluhisho letu. Mezo ya biodegradable tuko na maemballage zenye ziko different za mingi sana kabisa. Hapa tuko na hii maemballage tunazitaka maemballage za biodegradable. Wengine lugha wanazitaka vipapuro. Hivi vinatiaka ndani mafui, unapasha uza legime unaweka huko ndani. Hivi mwali ya yenye inatengenezwa vraiment mzuri sana. Tuko na wengine hapa za kidogo nimero ziko mingi na ziko tofauti. Tuko hapa na hii wengine mavikapo. Hii mavikapo ni vitu vya kutia ndani, unapasha uza nguo kutike, unaweka huko ndani, unapasha uza viatu, ni vitu vya kalite. Tuko na makulere za mingi sana. Unapasha uza au wewe peko unajitilia hata logo ya mezo yako, ni vitu vinaleta sura ya bien sana vile yetu. Tuko na zingine sasa hizi masashe hapa. Haziko sasa sashe zingine. Hizi ni za biodegradable. Tunapatikana kumeri ya Goma, Lutinga, kwa Semaore, Kituku na penginepo. Namba zetu ni 09 70 24 73 87 09 74 54 88 29. Masoko zetu na avenue na mito zetu zimeharibiwa na maplastik. Pamoja tubadili hayo. Kivu Bio, maisha yetu.